Familie, welkom na a COVID journal tide na ini Sernantongo. En watjari na COVID journal no ook tu na ini Sernantongo fudi a desotaki wa losma ne begrijp precies saipsa te watjari na COVID journal soso na ini Hollands. Dus daarom vanaf tide watjari ook tu na COVID journal na ini Sernantongo. En is na COVID journal fu tide tu de roko 1 juni. Tide in na COVID journal u abi Sernang denono de na ini code paars. Na COVID situatie e dangra unu tak uno ma hore moro. Minister Amar Ramadin e actie tachi u tapu fuji differenti vals info. En de nutsbedrijf zoals EBS Telesuur SWM de manat ook toe tapu no de na soso overmaking via den Sansa de Kari computer. Saranang de no de na ini code paars. Dat wantaki ook mopo fu code rood gona code paars. En dat ipsa Freda Neti. Presidenti Masara Chandrika Persat Santoki bij Ori wan komakandra na New Susma via Zoom lek van wekaring. En dat drape a tekna bosroiti disi en a mekator dat ook toe bekend. Voor die nou een mopo gwena code paars dan want toe nieuw maatregel tek ook toe. Total lockdown nou. En na total lockdown disi na te tina IT juni 18 juni so boom. Gina herkondre code paars. Gide atoso a code ook toe change gona code zwart blaka. En if we blakka dat want na situatie in na kondre ano mooi. Het is niet meer te beheersen de man etaki. Dat want una bemoro onder controle bijna. Hij kon dangra ala day en dat meki na besroiti di steki Freda Neti, presidenti Chandrika Persat Santoki, verteri alasma, verteri na gemeenschap, na volku versenang. Tumsi furusma echisina siki. Tumsi furusma e besmet. Tumsi furusma e tek op ook toe na ini de atoso. En de atoso serefi no man tekisma moro. Dus ala de pres die ben de, pres no demoro. De ICU, usabi ICI, ook toe de pres dat spano no de. Tumsi furusma abif tek op na in atoso. Ook toe zuurstof san de pres pari na in na stredisi. Bijna ano ben demoro. Dus dat want taki ook toe den trasma die siki wek tak reguliere zorgsma die gogi trasani. Pres no degi de patiënti dis ook toe. En met mi tak wansani. Ano soso urusma e dede fu COVID. Maar jongusma ook toe e laslibi presidenti Santoki verteri na neti dati. Ataki ook toe tachi de wang di no teki na vaccin, desma di no tek na spoiti. Na de smat dati e las libi. En dat meki aikar alasma. Bijna ai beji alasma tak go tek you spoiti. En ne wakai arki wan losma di e wakai vertero wan lo trasane mek wan lo anti-propaganda via Facebook en alle den differenti social media. No. Lanti e roko tranga fu mek vaccin spoiti de nofo na ini Sernang. Saranang dena ini total lockdown vanaf maandag 31 mei tenanga tina IT juni lek van beverterung ba. Ma una fe dege nyantori seti. Essentieel zaak o opo dat wantak den prespari presidimu opo fu mekisma kango bay nyanyang fu kango bay dringi nanga ala prespari sandi defa nodu tapu munde drine roko nanga Freda. Ma sabitaki de ma watch do pirai luku taki sanne go bruya. Presidenti taki ook toe tak na wala mala aba verantwoordu. A verantwoordu dis no doin anu wang fugralanti. Manawi ala verantwoordu. Umu yeb bescherm chibri makandra. Because if a go so doro, bijna unoma sapsopsa. Ano mooi. De essentieel bedrijf lek van wekaarde, dus de wan die ekisa okasif opo, so leki de wan die e sorgu tak nyanyang e meki sande, brede, merki, alle de soort sanati, de dati sa tan opo. Fu di
de mam chade lai dati go giden supermarket, giden winkri. En vaccinatie, spoiti, de date go doro gewoon. Maar zo schreef je ook toesma die wan go swap wat na so we karen te go test voor luku, voor die vindt taki a gers leki, ja want toesani die ebo doi taki kan de ja COVID. Dus ik kan go swap gewoon. Le kondre, usad mudu ala sani, die de van nodu die de prenspari, voor chibri, wi volku. Tapu munde, dride roko, nanga freda. Tussen se biuru mante nanga foyuru bakadina, yu abina okasi fugo bayu sani. Na moro dichtbij zijn de winkel. So bo a winkri de moro dichtbij you. No go fetif go boom fara makande da wan winkri de leta puka you. Go bayu sani. Ma wansma ook toe voor een gezin, voor een familie. Wansma nomo. Die abi of pesa na libi marki futina aitiari. Asmadati kan go baiden sani. De winkri, tapu munde, dideroroko, nanga freda, desa opo, en usa luku gralanti sa pirai luku taki, den protocol di deji supermarkt, den bakrimang, den slagerij, nanga demande ser bouwmateriaal, taki de orden protocol disi, boom na ati na ai. Familie. Nou de atoso de in code zwart. Dat want taki boit den COVID-19 sma de mus go na ini atoso en chis yepi. De atoso disi oma yepi soso sma di abi yepi sput fanodu. Esanga gauw. En kan de ook toe yepi sang inoma stel uit. Kan de biji operatie pe imusu trafas no de. Soso de sma dati de atoso oma yepi. En disi na fudi a druk hebiji de atoso no de. Pres no de, maar so schreef ook toe de sma di e roko na in de atoso a hebiji ding. Trawane si de oso ome yuru. En den bedi lek fawe taki na in de atoso. U taki batak bedi no de. Dus if u takasan mooi, ano mooi, maar wabif take so capaciteit no de. Na nul. Nul. Not noti. En dis nou een sani die infectioloog Bigi Datra, Lieke Wachei, nanga directeur voor St. Vincentius Atoso, Chakafesi. Op dit moment, zoals de afgelopen ochtenden eigenlijk steeds, is er in geen van de ziekenhuizen die COVID-zorg leveren een bed beschikbaar. Dus 0, 0, 0, 0 in elk van de ziekenhuizen. Er wordt dagelijks meerdere keren per dag een beddenstand doorgegeven. Wanica ziekenhuis, Slans Hospitaal, Sint Vincentius en Diakonesse hebben deze ochtend alle 0 bedden voor COVID-patiënten. Dus het is wachten op mensen die ontslagen worden om ruimte te maken voor nieuwe opnames. En dan we kono na pisi fu handhaving. En sanat dati, dat wan taki, luku taki, de regel die de man poti, taki, we doen ook toe, sadesma taki. En tijdens na lockdown, minister Amoksi Chakafesi taki desa roko makandra nanga Ministerie of Defensie, de sobu nanga Sudati, DNV, NCCR nanga Aladdin DC. De grens, voor die abisma die e wakai jompo kon na kondre, de mau luku, de mau pirai moro no. Bikas man kan consumar in na kondre, asandat e weru nu, e dangro nu. Dus minister Amoksi tak do luku de sandat extra no do pirai moro. En tap den day sa umag gwa wenkri, munde, dride roko nanga frida, moro skoutu o de tap den pasif luku taki, we do som do, unego tekasan leki koiri ma we gwa wenkri. So minister Amoksi be Chakafesi tapu na komakandra, lek fawe karen na sum komakandra di be hori. En de familie wan prespartori. Tap social media, dat wan tak Facebook, Twitter en alle de soort sanpedes mai wakai tak sani. Ya wan los ma di e waka, e tachi tak yere, dan inom spoiti, dan inom tek spoiti. En de wakai tegi trawan ook toe tak denom go test en denom go teki spoiti. Minister e aksi alasma ete wan leisi. Ai accident tak yere libi den tor disi.
No go tegis ma sa dem do nanga sa denom do if dem go test, if denom go test en if dem teki spoiti of denom liba samdati. So minister Chakafesi. En dan wantratori. Want today dip sade. Dan 178 transportdienst dat want tak na dienst fu bij jou gei die e kon take you if de man shitak you na positief. De man dat chiso an kari taki na kwata wan biji koma kandrai ori de dose ori. Pe inna de doso disi wan tusma sdong di abi na coronavirus. Sobusma di besmet. En die na 178 dienst dis doro dat de man shitak desma dis don gewoon mindri den trasma na de doso disi sondro wan mondkap. Ano kang. En dan sa de man do, de man tak we yere ala desma disi di be abi COVID-19 di ben testba de man chadengwe gona wanika atoso. Na coördinator na mande setale den tor dati fu a 178 transportdienst da masara Quincy Welzijn. En tak die den kisi na melding dat die de doro no dat de man shitak we yere a her situatie dape fa de dozo. Na sau kan kari onveilig ano boesref srefi. Familie, voor die saranang de ini wan total lockdown 3 weken langa, dat wan taki you know man go pay you rekening voor den nutsbedrijf, sobong SWM, EBS, Telesuur. Voor die den kassa tapu. Wansan jou man do en dat na sawe kari meke over. In na 3 weken disi den kassa tapu dus gralante actie alle den smadistak alle den pay die you moet do doen giral sobu meke over. Je kisi na okasi disi en de smatakitak ina vrede alasan oset moi. Dus in na periode ina ting voor na total lockdown 3 wamei we go mitina IT juni no vrede. No a extra kosten no de tu te yo make you money over te yo pay tap so an fasi. En in a tendisi ina vrede ook toe taki demo kon tapu you watera of kon tapu you stroom no. Maar we actie wel taki proberi fu pay op tijd. En daarom me sor etawalees na tapu taki de bedrijf die mi bedoi na EBS, SWM, na Telesuur. We aksunu tak direct baka lockdown dogo setun tori. If uno be ma setting. No meki trasan kom mit you. Pay you rekening altijd op tijd. Familie, me aksunu. Me aksi na heer volku alasma. Taki no meksma e bruya. No meksma e praxer wan lot trasani. Ma meki u horunu na de mohana regel. Ne bruya trasma ook toe. En u sapsa mohana. Dat wan taki je weri mondkap, je wasi anu en je hoor afstand. If u doet dati, da esanga gauw u kap mopo uit na verveersituatie in zo de no de. If you vier taki wam chin gripe kong, a gerslik wan gripe kong, esanga gauw me contacti nanga you oso datara. Maar je kan bel ook toe nanga wang sebi IT 178. En probeer ta oso. If not def dwa strati, no gwa strati. Tana oso. Bescherm, sobung chibiri you serefi, ma chibiri ook toe den sma nanga saye libi. Ko chibiri na koma kanrafwe. Meki esanga gau u gobaka na inwa sweet ting, inwa sweet sernang. Dis bede na COVID journal na ini Sranantongo.